Xiaomi Black Shark 4 Pro disassembly guys. Dito lang to guys, ayan. Ito medyo ano lang talaga to guys, matigas. Ayan. Inanon ko lang yan guys ng fluid. Ayan. Yan lang guys, sa mga gilid lang. Medyo matigas talaga. Ayan, pero nabuksan ko na to guys. Ayan. Okay. Xiaomi Black Shark 4 Pro. Ayan guys yung mga tornilyo. Alam nyo na yan guys kung paano nyo naman tanggalin yan, no? Nagano lang kasi to guys, parang logo lang. Subukan lang din natin. Baka magawa natin ng paraan. Ano to guys, pang gaming pala to. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys pag chinarge. Tingnan nyo guys pag chinarge siya. Ayan lang guys, ganun lang. Blink lang. Observe ulit natin. Hanggang ganun lang guys. Yan guys, natanggal ko na guys yung mga tornilyo guys. Yan lang naman sa ibabaw. Tapos ano guys, fingerprint. Yan guys, oh. No? Natin nyo lang guys yung fingerprint nito. Yan guys, oh. Tapos release muna natin guys yung battery. Ito guys, release lang natin yung battery. Dalawa pala guys battery nito, oh. Release muna natin guys yung battery. Try release. Just muna natin guys yung tumuloy na. May tendency kasi guys na battery yun pag gaganon lang siya. Pwede ganon lang siya. Kung dating maabot ng 20. Yun guys, Ako ito sira niya. observe na lang natin guys. Ganun pa rin guys. Ganun pa rin. Bukan natin to guys ng bagong battery.